Salam alaikum, bonjour tout le monde, comment allez-vous? Alors aujourd'hui nous allons voir comme continuité du Moyen-Âge la culture médiévale. Globalement, le Moyen-Âge n'avait jamais rompu ses liens avec le savoir et la culture, et ce depuis le temps de Charlemagne, le bâtisseur des établissements d'instruction et le protecteur des écrivains et des intellectuels. Mais ces rapports oscillent entre des éléments nuisibles et d'autres favorables. عموما العصر الوسيط لم يقطع صلته أبدا بالعلم والثقافة، وهذا منذ زمن شارلماني باني مؤسسات التعليم وحامي الكتاب والمثقفين، لكن هذه العلاقات كانت تتأرجح بين ما هو سلبي وما هو إيجابي. Dans le premier volet, celui des éléments favorables, on peut citer les dégâts occasionnés par les invasions barbares, pillage et destruction des bibliothèques, des monastères et d'autres. Rareté et cherté des livres qui étaient fabriqués de manière artisanale. Manuscrits mal traduits et peu corrects. Analphabétisme généralisé. Le monopole de l'Église sur la vie intellectuelle à travers la censure et l'opposition à toute pensée libérale. Pour l'Église, l'art, la philosophie et la littérature représentent une perversion des nouveaux convertis. L'art doit servir la cause de Dieu, orner les temples, les cathédrales, ainsi de suite. Ainsi, on assiste à un art stéréotypé. La seule discipline intellectuelle pédagogique tolérée est la scolastique. Et comme j'ai mentionné lors des vidéos précédentes, la scolastique est composée de deux branches, le trivium et le quadrivium. بالنسبة للأشياء السلبية التي عرف بها الموين آج، الخسائر ناتجة عن هجمات البربر والتي أدت إلى سرقة وتدمير المكتبات والأديرة. نذرة وغلاء الكتب التي كانت تصنع بطريقة تقليدية يدوية. المخطوطات التي كانت في تلك الفترة إما أنها كانت مترجمة بشكل خاطئ أو أنها قلما تكون صحيحة. انتشار الأمية بشكل كبير. نقطة سلبية أخرى تتمثل في احتكار الكنيسة للحياة الثقافية من خلال الرقابة التي كانت تفرضها ولمعارضتها لكل فكر ليبرالي. فبالنسبة للكنيسة الفن والفلسفة والأدب هي بمثابة انحراف لكل معتنق جديد للمسيحية. فالفن يجب أن يخدم الله عن طريق تزيين المعابد والكاتدرائيات، وهكذا أصبحنا أمام فن نمطي. كما أن العلم الوحيد المسموح به هو علم اللاهوت، والذي قلنا سابقا أنه يتكون من شعبتين، le trivium et le quadrivium. Pour les éléments favorables, on peut citer progressivement la pensée se sécularise. Elle passe des monastères aux universités. Plusieurs universités ont vu le jour, à titre d'exemple Oxford, Boulogne, Tolède et Cordoue. Il y a aussi l'apparition des idiomes nationaux, ça veut dire les langues, remplaçant le vieux latin. L'essor prodigieux des ateliers de scripture, ça veut dire l'écriture, et la fièvre de l'érudition. On se consacre de plus en plus à la recherche et à la traduction. L'ouverture sur les cultures antiques, gréco-romaines, perses, indiennes, chinoises, juives et arabo-musulmanes. La foi en l'homme et la raison. L'homme qui était toujours coupable du péché originel, on commence à croire en lui. Conciliation entre la foi et l'esprit.
qui était longtemps considérée comme une servante de la théologie, voire son ennemi. L'esprit était toujours considéré comme l'ennemi de la théologie. La philosophie est réhabilitée. La philosophie et la théologie, ils vont toutes les deux dans le même sens. Ils prônent les mêmes valeurs et les mêmes principes. Cette réunion va être couronnée par le néoplatonisme. La foi, la religion et la philosophie cherchent toutes les deux à servir l'homme, à croire en Dieu. Finalement, les grands voyages et les précieuses découvertes qui s'ensuivirent ouvrirent les yeux d'un Moyen-Âge léthargique. Alors, ces grands voyages et ces grandes découvertes ont poussé le Moyen-Âge à découvrir ses défauts. Ce Moyen-Âge qui était endormi, stagné, qui n'avance pas, et qui était longtemps captif de ces traditions éculées, ces vieilles traditions et ces traditions démodées et surannées. L'Europe était pendant le Moyen-Âge renfermée sur elle-même. Alors avec les découvertes de nouvelles traditions, de nouvelles cultures, on commence à s'ouvrir et à découvrir et à s'épanouir. بالنسبة للمسائل الإيجابية يمكن أن نذكر شيئا فشيئا بدأ الفكر ينتشر وانتقل من الكنائس والأديرة إلى الجامعات، فظهرت جامعات جديدة مثل أوكسفورد وبولوني وتوليد وكوردو. ظهور اللغات الوطنية التي عوضت اللاتينية القديمة، ازدهار كبير لورشات الكتابة، وانتشار حمى العلم والمعرفة، فبدأ العديد من الناس يتفرغون للبحث والترجمة. الانفتاح على ثقافات قديمة وثقافات أخرى مثل الثقافة الإغريقية الرومانية، الفارسية، الهندية، الصينية، اليهودية والعربية المسلمة. إذن كان هناك انفتاح على ثقافات أخرى. بدأ الإيمان بالإنسان وبالعقل. في السابق الكنيسة كانت تعتبر الإنسان ضعيفا خطاء وهو سبب الخطيئة ومصدرها، لكن بدأ التوافق بين الإيمان والعقل. هذا العقل الذي كان يعتبر دائما خادما للاهوت وربما عدوا لها، فعلوم اللاهوت كانت أو الكنيسة عموما كانت ترفض التفكير في الخالق، التفكير في الطقوس الدينية التي كانت تمارس، التفكير في الكون. فكما تعرفون لقد تم إعدام العديد من العلماء أو المفكرين لأن فكرهم وعلومهم كانت متناقضة مع الكنيسة، أمثال غاليلي مثلا. إذن بدأ التوافق بين الإيمان والعقل. ثم الفلسفة أيضا بدأ التفكير فيها والسماح بممارستها، لأن الفلسفة والإيمان تم التوصل إلى أنهما يسيران في اتجاه واحد ومبادئ واحدة، وهي الإيمان بالله ومعرفة الله. هذا الاتحاد بين الفلسفة والإيمان توج بالنيوبلاتونيسم أو الأفلاطونية الجديدة. وأخيرا كانت هناك الرحلات الكبرى والاكتشافات والتي فتحت عيون إنسان العصر الوسيط. هذا العصر الوسيط الذي كان متقوقعا منكمشا على نفسه وكان حبيسا لتقاليده القديمة التي لا يريد التنازل عنها. أتمنى أن يكون الفيديو قد نال إعجابكم. لا تنسوا تقاسمه مع أصدقائكم، ولا تنسوا الضغط على زر الجرس واختيار توت للتوصل بكل جديد. إلى الفيديو القادم إن شاء الله، والذي